Da li ste ikada čuli za svetitelja čije je ime decenijama izazivalo tišinu, rasprave, poštovanje, ali i duboke podele? Da li ste znali da se 17. juna u Srpskoj pravoslavnoj crkvi zajedno proslavljaju sveti Mitrofan, svete Marta i Marija, sveti sveštenomučenik Đorđe Bogić i sveti sveštenomučenik Joanikije Crnogorski, poznati kao Joanikije Bokeški? Upravo ovaj dan za mnoge vernike predstavlja vreme molitve, sećanja, preispitivanja sopstvenog života i podsjećanja na velike hrišćanske vrline koje su obeležile istoriju crkve. Ostanite do kraja, jer ćemo govoriti o manje poznatim običajima, narodnim verovanjima koja se vezuju za ovaj praznik, o životu čoveka čiji grob ni danas nije pronađen, a čije ime vernici i dalje sa poštovanjem pominju u svojim molitvama. Napišite u komentarima iz kog kraja dolazite i da li se u vašoj porodici obeležava ovaj praznik. Podelite ovaj sadržaj sa prijateljima i porodicom kako bi što više ljudi saznalo zbog čega je 17. jun poseban dan u pravoslavnom kalendaru. 17. jun u crkvenom kalendaru okuplja sećanje na više svetitelja iz različitih epoha hrišćanske istorije. Vernici toga dana posebno pominju svetog Mitrofana, prvog patrijarha Carigradskog, svete Martu i Mariju, sestre pravednog Lazara, svetog sveštenomučenika Đorđa Bogića i svetog sveštenomučenika Joanikija Crnogorskog, odnosno Bokeškog. Zbog toga ovaj praznik u sebi nosi više poruka. Poruku vere, istrajnosti, gostoljublja, mučeništva, praštanja i vernosti Hristu čak i u najtežim vremenima. Kada je reč o narodnim običajima, važno je naglasiti da mnogi običaji potiču iz lokalnog predanja i nisu deo zvaničnog crkvenog učenja. Ipak u mnogim krajevima Srbije, Crne Gore i Republike Srpske veruje se da na dan kada se proslavljaju mučenici i ispovednici vere, čovek treba posebno da pazi na svoje reči, da ne ulazi u svađe, da ne izgovara teške uvrede i da ne započinje sukobe. Staro verovanje kaže da se na praznike posvećene svetiteljima koji su stradali zbog vere posebno treba čuvati mržnje, ogovaranja i osuđivanja drugih ljudi. Zato se među starijim ljudima često može čuti savet da se do ponoći toga dana nikome ne poželi zlo, da se ne izgovori teška kletva i da se ne prekine porodično pomirenje ukoliko za njega postoji prilika. U mnogim porodicama običaj da se toga dana zapali sveća za pokojne pretke, naročito za one koji su stradali u ratovima i teškim istorijskim okolnostima. To nije stroga crkvena obaveza, već izraz poštovanja i molitve za upokojene. Vernici odlaze na liturgiju, čitaju molitve svetiteljima koji se toga dana proslavljaju i trude se da dan provedu mirno, bez nepotrebne nervoze i sukoba. Posebno mesto u sećanju vernika zauzimaju svete Marta i Marija, sestre Lazareve. Njihova priča vekovima se vezuje za jednu od najvećih hrišćanskih vrlina, gostoljublje. U crkvenim tekstovima navodi se da su sa velikom ljubavlju primile Gospoda Isusa Hrista u svoj dom. Zato se na ovaj praznik često podsjeća da čovek ne sme da zatvori vrata onome kome je potrebna pomoć, uteha ili lepa reč. U pojedinim krajevima postoji običaj da se toga dana ugosti rođak, komšija ili prijatelj, makar simbolično, jer se veruje da je gostoprimstvo blagoslov za dom. Narodno predanje često podsjeća na stihove koji govore da je gostoljublje vrlina Bogom naređena i da je upravo kroz iskrenu ljubav prema drugima čovek najbliži Bogu. Kada se govori o svetom Mitrofanu, prvom patrijarhu Carigradskom,
predanje ga pamti kao velikog duhovnika i čoveka duboke vere. Njegov otac, Dometije, bio je brat rimskog cara Prova i kao hrišćanin napustio je Rim tokom progona. Kasnije je postao episkop Vizantija, a nakon njega na episkopski presto dolazi Mitrofan. Predanje beleži da ga je car Konstantin veoma poštovao i voleo kao oca. U vreme Prvog vaseljenskog sabora Mitrofan je bio veoma star, pa nije mogao lično da učestvuje u svim saborskim raspravama. Ipak upravo tada dobija naziv prvog patrijarha Carigrada. Predanje navodi i njegovo proročanstvo o budućem svetom Atanasiju Velikom, koga je pred svima pohvalio kao budućeg velikog branioca vere. Zato se na ovaj praznik vernici podsjećaju koliko su mudrost, smirenje i istrajnost važni u životu svakog hrišćanina. Posebnu pažnju privlači život svetog sveštenomučenika Đorđe Bogića. Rođen 6. februara 1911. godine u Subotskoj kod Pakraca, završio je bogosloviju u Sarajevu. Rukopoložen je 1934. godine u Pakracu. Služio je u više parohija pre dolaska u Našice. Njegova smrt ostala je zapamćena kao jedno od najpotresnijih stradanja pravoslavnog sveštenstva u Drugom svetskom ratu. U crkvenim izvorima i istorijskim zapisima ostalo je zabeleženo njegovo mučeništvo, zbog čega ga crkva poštuje kao sveštenomučenika. Vernici ga danas pominju kao primer čoveka koji nije odstupio od svoje vere ni pred najvećim stradanjem. Ipak najveće interesovanje javnosti poslednjih godina često izaziva sveti sveštenomučenik Joanikije Crnogorski, odnosno Joanikije Bokeški. Rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj od roditelja Špira Lipovca i Marije Damjanović. Osnovnu školu završio je u Prčnju, klasičnu gimnaziju u Kotoru, pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru, a potom filozofski fakultet u Beogradu, gde je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. Za đakona je rukopoložen 8. novembra, a za prezvitera 10. novembra 1912. godine od episkopa Vladimira Boberića. Bio je protin kapelan u Kotoru, zatim paroh u Lastvi, predavač i profesor u Cetinju, profesor prve muške gimnazije u Beogradu. Kao udov protojerej izabran je za episkopa Budimljanskog krajem 1939. godine, zamonašen u manastiru Rakovica od mitropolita Josifa i proizveden u čini igumana. Za episkopa je hirotonisan 11. februara 1940. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu od patrijarha Gavrila, mitropolita Josifa i episkopa Nektarija. Iste godine je izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Upravljao je eparhijom tokom veoma teških ratnih godina. Istorijski izvori navode da je tokom Drugog svjetskog rata sarađivao sa italijanskim i nemačkim okupacionim vlastima i podržavao četnički pokret, dok ga Srpska pravoslavna crkva poštuje kao sveštenomučenika stradalog nakon rata. To je deo istorije koji se i danas prepričava i o kome postoje različita tumačenja. Ono što je nesporno jeste da je sa 17 svojih sveštenika pokušavao da napusti zemlju pred dolaskom komunista, da u tome nije uspeo, da su sveštenici streljani u području Zidanog mosta i da je mitropolit Joanikije odveden i ubijen juna 1945. godine kod Aranđelovca. Njegov grob do danas nije pronađen.
Upravo ta činjenica da mesto njegovog počinka nije poznato doprinelo je da njegovo ime ostane obavijeno posebnom vrstom poštovanja i sećanja među vernicima. Mnogi ga nazivaju zaboravljenim crnogorskim svetiteljem. Tokom decenija nakon rata o njegovom stradanju govorilo se malo, a tek kasnije počela su intenzivnije istraživanje njegove životne priče. Zbog toga se danas među vernicima često može čuti da se na njegov praznik treba moliti za mir među ljudima, za prestanak podela i za snagu da se prevaziđu istorijske mržnje koje su ostavile duboke tragove na prostoru Balkana. Na ovaj praznik često se podsjeća i na pouku o grehu ubistva, koja se nalazi u crkvenim tekstovima. U njima se navodi priča o razbojniku koji se zamonašio kod svetog Zosima. Iako je godinama postio, molio se i činio pokajanja, nije mogao da pronađe mir zbog ubistva koje je počinio u mladosti. Neprestano ga je progonilo sećanje na nevino dete. Ova priča vekovima se navodi kao upozorenje koliko je težak greh oduzimanje ljudskog života i koliko duboke posljedice ostavlja na čovekovu dušu. Zbog toga se u narodu veruje da je 17. jun dan kada posebno treba izbjegavati svađu, nasilje, osvetu i svaku vrstu mržnje. Vernici nastoje da se pomire sa onima sa kojima su u zavadi, da oproste uvrede, da učine makar jedno dobro delo. Mnogi stariji ljudi govorili su da na ovaj praznik ne treba vraćati zlo za zlo, jer su svetitelji koji se tada proslavljaju svojim životima posvjedočili upravo suprotno: vernost veri, istrajnost i spremnost na žrtvu. U dogmatskom smislu crkva ne uči da će čoveka snaći nesreća ako uradi određeni posao na praznik, međutim, uči da praznični dan treba posvetiti Bogu, molitvi, liturgiji, dobročinstvu i odmoru od svakodnevnih briga. Zato se vernicima preporučuje da ne provode dan u bespotrebnoj nervozi, mržnji, pijanstvu, nasilju ili ponašanju koje udaljava čoveka od hrišćanskih vrednosti. Mnoga narodna verovanja govore šta valja, a šta ne valja raditi, ali crkva pre svega naglašava molitvu, pokajanje, pričešće, dobra dela i ljubav prema bližnjem. Možda upravo zato praznik svetog Joakima Bokeškog i ostalih svetitelja koji se proslavljaju 17. juna i danas privlači pažnju velikog broja ljudi. U njemu se spajaju istorija, vera, sećanje na stradanje, pouke o gostoljublju Marte i Marije, mudrost svetog Mitrofana, mučeništvo svetog Đorđa Bogića i tragična sudbina mitropolita Joannikija, čiji grob ni danas nije poznat. Kada se saberu sve te priče, ostaje jedna zajednička poruka koja se provlači kroz vekove. Da čovek ne može izgubiti ono što je stekao verom, ljubavlju, dobrotom i istinom. Zato mnogi vernici upravo na ovaj dan pale sveću, izgovore kratku molitvu, sete se svojih predaka, pruže ruku pomirenja nekome sa kim nisu govorili i pokušaju da makar jedan dan provedu u miru sa Bogom, sa ljudima i sa samima sobom. Kada je reč o 17. junu, važno je naglasiti da za ovaj dan ne postoji veliki broj strogo propisanih crkvenih običaja, kao za Božić, Vaskrs ili Krsnu slavu. Međutim, kroz vekove su se u narodu sačuvala mnoga manje poznata i danas gotovo zaboravljena verovanja i običaji koji su bili povezani sa svetiteljima koji se toga dana proslavljaju. Jedan od najstarijih običaja bio je da se toga jutra kuća provetri i očisti, ali bez teških poslova i bez galame. Stariji su govorili da dom treba da bude miran, jer se praznik dočekuje sa poštovanjem. Verovalo se da na dan kada se pominju mučenici i stradalnici ne treba praviti buku, svađu ni nepotrebnu nervozu.
U pojedinim krajevima Boke, Crne Gore i Hercegovine postojao je običaj da se toga dana posebno pomene svaki pokojni član porodice koji je stradao u ratu ili nasilju. Nije se radilo o zvaničnom crkvenom pravilu, već o narodnom običaju nastalom zbog sećanja na mučenike i stradalnike koje crkva toga dana proslavlja. Za svetog Joanikija vezivalo se i verovanje da na njegov praznik ne treba odbiti čoveka koji traži pomoć. Stariji su govorili da je greh vratiti gladnog, žednog ili nevoljnika sa kućnog praga, upravo na dan kada se pominju svetitelji koji su podnosili stradanja i nepravdu. Pošto se istog dana proslavljaju svete Marta i Marija, u nekim porodicama postojao je običaj da se toga dana obavezno primi gost ili da se nekome odnese hrana. Ovaj običaj nastao je iz evanđeljske priče o njihovom gostoprimstvu prema Hristu. Verovalo se da kuća u kojoj postoji gostoprimstvo lakše prima Božji blagoslov. Jedan gotovo zaboravljen običaj bio je da se za trpezom toga dana ne govori ružno ni o živima, ni o mrtvima. Smatralo se da praznični sto ne sme da bude mesto za ogovaranje, psovke i rasprave. U mnogim starim porodicama deca su na taj dan posebno upozoravana da ne prekidaju starije dok govore i da ne odgovaraju grubo roditeljima. U nekim krajevima postojalo je verovanje da se do ponoći ne sme ostati u zavadi sa bližnjima ako postoji mogućnost pomirenja. Zato su pojedini ljudi upravo na ovaj praznik slali poruke, odlazili u posete ili pružali ruku onima sa kojima dugo nisu razgovarali. Zanimljivo je da se uz svetog Mitrofana vezivalo verovanje da toga dana treba tražiti savet od mudrijih i starijih ljudi. Kako je sveti Mitrofan ostao upamćen kao mudar i dugovečan arhijerej, stariji su govorili da je praznik dobar trenutak da čovek sasluša roditelje, bake, deke ili duhovnike da ne donose nagle odluke vođen trenutnim emocijama. Postojalo je verovanje i da na ovaj dan nije dobro započinjati svađe oko nasledstva, zemlje, imovine i novca. Ljudi su govorili da će spor koji počne na praznik dugo trajati. Crkva nema takvo učenje, ali je narod vekovima pokušavao da praznične dane sačuva od sukoba i razdora. Jedan od najlepših zaboravljenih običaja bio je da se uveče pred ikonom pročita makar kratka molitva za porodicu. U mnogim domovima okupljali su se ukućani, palila se sveća i izgovarale molitve za zdravlje, slogu i mir u kući. Taj običaj je danas gotovo nestao, iako je nekada bio veoma rasprostranjen. Staronarodno verovanje govorilo je da na ovaj praznik posebno treba paziti na reči. Smatralo se da teška uvreda izgovorena na dan svetitelja ostavlja dublji trag nego običnim danima. Zato su stariji često govorili: ćuti ako nemaš lepo da kažeš. Još jedan gotovo zaboravljen običaj bio je ostavljanje dela hleba ili hrane za putnika namernika. Ovaj običaj vezivao se za hrišćansku vrlinu gostoljublja koju simbolizuju Marta i Marija. Nije se verovalo u magijsku korist takvog čina, već se smatralo da čovek kroz milosrđe pokazuje ljubav prema bližnjem. Mnogi etnolozi beleže da su praznici posvećeni mučenicima često bili dani kada su ljudi izbegavali osvetu, sudske sporove i obračune. Zbog toga se i za 17. jun u pojedinim krajevima govorilo da nije dan za isterivanje pravde silom, već za molitvu i strpljenje. Ako bismo sve zaboravljene običaje saželi u jednu poruku, ona bi glasila ovako: pomiri se sa onima sa kojima si u zavadi, ne odbij čoveka kome treba pomoć,
Ugosti gosta, ne govori ružno ni o kome. Pomoli se za pokojne i za žive. Učini jedno dobro delo i dan završi u miru. Upravo su to vrline koje povezuju svetog Joakija Bokeškog, svetog Mitrofana, svete Martu i Mariju i svetog Đorđa Bogića, a koje su generacije pre nas nastojale da sačuvaju kroz narodne običaje i porodično predanje. Hvala vam što ste ostali do kraja sa nama. Podelite vaše mišljenje u komentarima. Koje vi običaje poštujete na ovaj dan? I obavezno lajkujte i podelite video.